नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरू एक मुखेल खबरो. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवाराक विमान अपघातात मरण. मुंबईच्या बारामती वयताना कोसळ्ळें विमान. पवाराच्या मरणान पुराय महाराष्ट्राक धपको. इंडिया एनर्जी वीक घडयतलो गोंयची वेगळी वळख. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायलो हावेस. 4 दिसांची परिषदेक गोंयांत सुरवात. ट्रीटेड उदका खातीर कळंगुटे रिव्हर्स पायपलायन 35 कोटींचो प्रकल्प. फ्लशिंग आणि गार्डनांक दितले फुकट उदक, सांगले मायकल लोबोन. आणि आता खबरो विस्तारान. महाराष्ट्राचो उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवाराक बुधवारा सकाळी बारामतीत विमान लँड करतना अपघात जावन मरण येयलें. अजित पवारा बरोबर त्याचो सुरक्षा रक्षक, 2 पायलट, क्रू मेंबर धरून 5 जाणांक मरण येयलें. हे घडणुकेन महाराष्ट्रांतल्या राजकीय मळार खवदळ जाला. बुधवारा सकाळी मुंबईच्यान अजित पवार पंचायत वेंचणुकीच्या प्रचाराक बारामतीत वचपाक आपल्या खाजगी प्लॅनात बसलेलो. बारामती एअरपोर्टार विमान लँड करपाचो यत्न जालो, पूण यशस्वी जावंक नासलेल्यान दुसरे फावट लँडिंग करपाचो यत्न पायलटांनी केलो, पूण त्याच वेळार विमान क्रॅश जालें. अजितदादा पवाराची पिराय 66 वर्सांची आसली. महाराष्ट्रांतल्या भाजपा शिवसेना युती सरकारात पवाराची एनसीपी वांटेकार आसा. ह्या अपघाता उपरांत एअरक्राफ्ट इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरोन घडणुकेचो तपास करपाक सुरवात केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन दुःख उक्तायतना म्हटलां, राजकारणा परस समाजकारणाचेर अजितदादा पवाराचो शेक आसलो. लोकनेत्याच्या मरणाक लागून लोकांचे भोव लुकसाण जाला. जाल्यार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान शोक संदेशात म्हटलां, महाराष्ट्रान कर्तृत्ववान फुडारी वगडायलो. 3 दशकां परस चड तेंप अजितदादा पवारान महाराष्ट्राचे उदरगतीत व्हड योगदान दिलां. इंडिया एनर्जी विकाक लागून गोंयाक संवसारीक वळख मेळ्ळ्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. इंडिया एनर्जी वीक ही आंतरराष्ट्रीय परिशद गोंयांत सुरू जाल्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान परिशदेचें उक्तावण केलें. ऊर्जा वाडीक उर्बा दिवन अर्थव्यवस्था जीण गिरेस्त करप हे संकल्पनेचेर आदारीत परिशदेचें उक्तावण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हस्तुकी जालें. सुवाळ्याक पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी, संयुक्त अरब अमिरातीचो उद्योग मंत्री डॉक्टर सुल्तान अल जबीर हेवूय हजर आसले. ताचे आदीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचें व्हर्च्युअल उलोवप जालें. भारताच्या उर्जा मळावयल्या म्हत्वाच्या टप्प्यांचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन नियाळ घेतलो. आज हम दुनिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में से एक हैं. दुनिया के 150 से ज्यादा देशों तक हमारी एक्सपोर्ट कवरेज है और भारत की ये क्षमता आपके बहुत काम आने वाली है. इसलिए एनर्जी वीक का ये प्लेटफॉर्म हमारी पार्टनरशिप को एक्सप्लोर करने का बहुत ही उत्तम स्थान है. मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं. फ्रेंड्स, अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बड़े डेवलपमेंट की चर्चा करना चाहूंगा. कल ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है. दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं. ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है. ये दुनिया की 2 बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है. ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है. ये समझौता ट्रेड के साथ साथ डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति हमारे शेयर्ड कमिटमेंट को भी सशक्त करता है. साथियों, ईयू के साथ हुआ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन और एप्टा समझौतों को भी
कॉम्प्लीमेंट करेगा। इससे ट्रेड और ग्लोबल सप्लाई चेन दोनों को मजबूती मिलेगी। मैं भारत के नौजवानों को, सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। 4 दिवसांचे हे परिषदेत 120 पर चढ देशांतल्यान सुमार 75,000 व्यावसायिक तज्ञ प्रतिनिधी परिषदेत वाटो घेतात। देखून इंडिया एनर्जी वीक संसारिक ऊर्जा सुरक्षेची महत्वाची माची जातली असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। Our energy journey today reflects not only the nation's priority but also the clear international message India will lead with the responsibility, innovations and inclusive growth. India's progress towards the Vikasit Bharat depends on the reliable energy, power that is available, affordable and resilient. Goa fully shares these national visions and committed to building a Vikasit Goa supported by the sustainable development and future-ready infrastructure. Goa has articulated a clean energy roadmap and with the vision to transition towards the 100% renewable energy by 2050. With the wide international participation and strong industry presence, the India Energy Week 2026 will support tourism services, local entrepreneurs and employment contributing directly to the regional growth. This event will not only generate the discussion inside the conference hall, but also creates the opportunity behind them, benefiting the local community and strengthening the Goa's position as a global destination for the dialogue and development in green economy and blue economy, the Goa's dual responsibility. As a coastal state, the Goa is committed to advancing both green economy and the blue economy. We believe clean energy and sustainable development must progress together with the responsible use of ocean resource. This balance will define our future where economic progress supports the environmental protections and developmental strength resilience. India Energy Week 2026 is a moment for partnership. The world needs the solution that are practical, scalable and inclusive. Let us use this platform to collaborate across the border, share best practices, mobilize investment and accelerates the innovation so that the energy transitions become the global success story. कळंगूटचे टिंटेड उदक न्हंयेत सोडपाक कळंगूटच्या एक्टिविस्टांनी विरोध केल्लो। हो विरोध मतीत घेवन सिवेज प्लांटा कडल्यान ते ताज मेरेन रिवर्स पायपलायन घालतले। रस्त्याच्या दोनूय वटेंतल्यान ह्यो पायपलायनीक व्हरतले। लोकांक हे उदक फ्लशिंग आनी गार्डनांक वापरपाक मेळटले। त्या खातीर सरकार 35 कोटी मोडटले। महत्वाचे म्हटल्यार हे उदक फुकटात मेळटले, मायकल लोबोन सांगले। कळंगूट मतदारसंघातल्या कळंगूट आणि बागा वाठारात जमनीपणां घातलेल्या वीज केबलांक लागून रस्तो काबार जाल्लो। आता ते हॉटमिक्स जावपाक लागल्यात। कळंगुटे सेंट एलेक्स इगर्जे फाटल्यान हॉटमिक्सिंगाक सुरवात जाल्या। त्याचे उक्तावणा वेळार मायकल लोबो उलयतालो। ट्रिटेड उदकाचो हॉटेलवाले आनी गेस्ट हाऊसांक चड फायदो जातलो। माड्डवाडो, तिवायवाडो, उमथावाड्यार 15 दिसां भितर उदक कनेक्शन मेळटले। लोकांनी ते खातीर अप्लाय करचे मायकलान आवाहन केला। फाटल्या दिसांनी खूब जाणांनी सरपंचान आमचेर टिका केली। आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी भायले की आमकां टँकर घालूंक दिना म्हणून। टँकर तिंका बाबा ना तो टँकर म्हणटा पळय ते थिंगासर बिजनसूच आसचें ना। आतां आमी थोडे आमचे कलंगूटचे आनी इवन कांदोली विलेजीचे 1-2-3 टँकर आमी घेता। 15 टँकर घेता की खंय अजुनूय कनेक्शनां हिंगा मेळना, तर तेंचे हाडून थिंगा अनलोड करप। ते पूण आमचो प्रयत्न चालू आहा की माड्डावाडो, तिवायवाडो, उमतावाडो ह्या 15 दिसांक कनेक्शनां सगळे गेस्ट हाऊसांक दिवप। ते खातीर जे काम थिंगा इनकम्प्लीट आसले, स्पेशली इन द वॉर्ड ऑफ फ्रांसीस, जो आमचो एक्स सरपंच आहा, तेजे वाड्यार कंप्लीट जाला। आतां कनेक्शनां रिलीज जातली, लोकांनी कनेक्शनांक एप्लाय करचे। सो टँकरांनी हाडपाची गरज ना घरा। थिंगा ग्रीन प्लांट जावचो म्हणून आमचो प्रयत्न आहा। जायकान हो प्रोजेक्ट बांदलो, थोडो इनकम्प्लीट सोडून गेले, आता तो आमी कंप्लीट करता। सेवरेज कॉर्पोरेशन इज कंप्लीटिंग द इनकम्प्लीट वर्क। तितून ट्रिचरी प्लांट जो भितर घालूंक जाय आसलो तो घालूंक नासलो, तो आतां आमी घालता। ट्रिचरी प्लांटाचें काम आनीक नेक्स्ट 20 डेजान सोंपता। हो 7 crores प्रोजेक्ट। तेचे भायर जे
पंपिंग स्टेशन जे आसले सिंक जाताले नियर कोरियात फुटबॉल ग्राउंड ते आमी नये केले. 1 म्हयन्याक लोकांक मातशे त्रास जाले पूण न्यू केले. सो हितून आनीक सरकार एक 15 कोटी सुमार ते उमटा वाडो, तिवाय वाडो, माड्डा वाडो ही सगळी कनेक्शनां दिवपाक आमी सरकारान खर्च केल्लो आहा. तेजे भायर ट्रिचरी प्लांट, तेजे भायर ग्रीन प्लांट जावचो म्हणजे गार्डन, तेंचो प्रॉपर्टी व्हडली आहा, व्हडले गार्डन करचे आनी हो ग्रीन प्लांट जावचो म्हणून आनीक टेंडर आतां अबाउट 25 crores काडटात. सो दॅट एंटायर मशिनरी आनी जे हे कमी आहा ते कंप्लीट जावचे. आनी तेजे भायर जे ट्रिटीड वॉटर आहा ते रिवरान वयचे न्हू म्हणून कलंगूट पंचायतीचो मागणी आसली. लायक मायंडेड पीपल, NGOs, everybody had objected. So we are giving a reverse pipeline which will go from the sewage treatment plant up to Taj. एकाय सरकार about 35 crores मोडटले with 2 stations for underground sumps. So people can take the treated water and use it for their garden. म्हणजे कोणाचे व्हडले लॉन्स आहा, घराचे आसूं, गेस्ट हावसाचे आसूं, रिसॉर्टाचे, हॉटेलाचे, हेणी यूज करपाचे. कोणाक फ्लाशाक बसून जाय जाल्यार तेणी घेवपाचे. हे उदक आमी फ्री दिताले, फ्री ऑफ कॉस्ट. दीस वॉज पार्ट ऑफ द अर्लियर प्रोजेक्ट which was submitted in the High Court by the government that we will reuse the water, treated water for local consumption, that is for flushing as well as gardening. So हे करपा खातीर जे रिवर्स पायपलायन आहा दोशी वाटेन पॅरल टू द रोड अप टू ताज हे आमी काम सुरवात करतले. पूण तेजे एस्टिमेशन काम चालू आहा. तेजे टेंडर प्रोसेस जातलो, फायनान्शियल एप्रुवल जातले आनी मागीर काम सुरवात जातले. ताका एक 7-8 म्हयने लागतले हे सगळे काम सोंपोवपाक. 35 crores will be that project with 2 sumps and 2 pumping stations for this treated water to go to every hotel, every guest house, whoever has a big lawn, garden, they can use it. नागझर भोवमा रावपी कनय भोमकाराच्या बंद घरात उजो लागलो. कुणयच्या उजो पालोवपी दळाच्या कर्मचाऱ्यांनी धांव घेत उजो आटोवपात हाडलो. सुमार 7 ते 8 लाखाचें लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास फायर ऑफिसरान उक्तायला. मंगळारा रातीकडेन 2.5 वरांचेर उज्यान पेट घेतलो. कनय भोमकार तबली, डग्गे सारकिल्ली वाद्यां दुरुस्त करपाचें काम करता. देखून ही वाद्यां घरात आसली तेंचे लासून गोबर जालो. आयकात कनय भोमकाराक. रिपेअर करतो न्हू तू ढोल रिपेअर करपी आनी तबली बीन कितें आसा ती पळय भायर काडली सगळी तेय बी डॅमेज जाली. हे मागीर तेजे असले रोप आसलो ओडपाचो ते सामान आसलें कॉयल फूल ते बीन जळ्ळे सगळें. तेंचे बीन लॉस बीन कितें तेंचे बीन लॉस जाले. कोणी दिल्ली बीन सारकें करपाक दिल्ले ते आतां कोणाक दिवपाचो आयलो. मडगांव पालिकेन सोपो वाडयला. ते नदरेन पालिकेन बाजारांतल्यो सुवात्यो मेजपाक सुरवात केल्ली. पूण आदलो मंत्री बाबू आजगांवकार आनी हेर विक्रेत्यांनी ताका सुवात मेजपाक दिली ना. नवे दर वा वाडयल्ले सोपो दर विक्रेत्यांक मान्य नात. कसलोच निर्णय घेवपाचो जालो जाल्यार तो विक्रेत्यां बरोबर चर्चा करूनच घेवपाक जाय अशें विक्रेत्यांचें म्हणणें. विक्रेत्यांक सुवातो आदींच मेजून वापरपाक दिल्यात. पूण तेच सोपो दर वाडोवन दिले जाल्यार बाजार बंद करून निशेध उक्ता येतले. विक्रेत्यांचे वतीन आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकारान शिटकावणी दिल्या. हे सोपेकार आनी आमगे म्युन्सिपालिटीचो मार्केट इन्स्पेक्टर चीफ ऑफिसरान तांकां एरिया मेजपा खातीर हांगा धाडले. आतां मार्केट जे आहा मार्केट हे मार्केट दर, न्यू मार्केट दर नाजाल्यार गांधी मार्केट दर हेंचे एरिया वायज कलेक्शन ऑलरेडी जाल्लें म्युन्सिपालिटीन घेताले म्युन्सिपालिटी आनी तें कलेक्शन जावन म्युन्सिपालिटीचो एरिया वायज घेताली पळय हर एक तेंचे कडेन रेकॉर्ड आहा हर एक दुकानाचो. आतां रस्त्यार बसता तेंचो ना पण हेंचो रेकॉर्ड आहा. न्यू मार्केट, गांधी मार्केट, फिश मार्केट कळ्ळें तुका. आनी हांकां त्या दुकाना वयल्यान तांकां पयशे कितले लागता ते खबर आहा. त्या प्रमाणे तेंच्यांनी पयशे घेतले आनी ते पयशे घेतले आनी त्याच प्रमाणे तेणें सोप्याचें ऑक्शनूय केलें. सोप्याचें ऑक्शन करतना म्युन्सिपालिटी कितली कलेक्ट करता तेजे वयल्यान ऑक्शन करता न्ही आनी तेंचेय कितें आहा तें पर्संटेज दवरून ते ऑक्शन करतात. ओके. आतां कांय लोकांनी चड घेतले आनी कितें घेतले तेंची जबाबदारी. पण आमी जे वेंडर्स आसात ते म्युन्सिपालिटीन जे एरिया वायज दिल्ले आहा पयशे त्या प्रमाणे आमी दितले.
न्यू मार्केट गांधी मार्केट ह्या प्रमाणे दिता. आज अकस्मात येवन ते डबल पयशे मागपाक लागले. हे डबल पयशे कोणा? आमी हे पयशे दिताले इतले तितलेच तुमकां मेळटले. ओके, कमिटीक तुम्ही विश्वासान घ्या, डिस्कशनाक सांगा आनी मागीर तुम्ही कितें आहा तें ठरया. नाजाल्यार आमी दिवचे ना. नाजाल्यार आमकां एक तर सांगपाचें हें सोंपेकारांक तुमी हेल्प कित्याक करतात? हे पयशे चड घेवन कित्याक हेल्प करतात? हेजे भितर फायदो कोणाचो? हेजे भितर कोणा पर्संटेज वयता तेंय आमकां कळपाक जाय. हें आमी सांगलेलें. हात आसा काय ना तोय कळपाक जाय आमकां. हे उठसूट जे ऑफिसर धांवतात आनी ते साठी चीफ ऑफिसर इन्स्ट्रक्शन दिता, केजे वयल्यान दिता? ही पयलींची हिस्ट्री त्या खबर ना, पयलींचो सगळो कसो हिशोब जातालो तो खबर ना. हें कळपाक जाय आमकां. नाजाल्यार आमी सिरियस घेतले, मार्केट दोनूय मार्केट बंद जातले. आमी डिसिजन आतां घेवपाचें आहा. दोनूय प्रेसिडेंटाक आपयले हांवें तेंचे म्युन्सिपाल्टी आमचे न्यू मार्केट आनी हें. नितळसाणेचो प्रश्न दोळ्या मुखार दवरून मडगांव पालिकेन 4 नवे करकरीत ट्रक पालिकेच्या सेवेत हाडल्यात. सादे ट्रक न्हू, AC कॅबिनाचे एअर कंडिशन कॅबिनात बसोवन आता मडगांवचो कोयर उखलतले. मडगांवकारांक अच्छे दिन येतलेच, केन्ना न्हू तें ड्रायव्हराक अच्छे दिन येतले म्हणपाक हरकत ना. आसा म्हणजे ते सादारण कोणाक कळपाचें ना. इक्विपमेंट आतां सगळें सोफिस्टिकेट आतां एअर कंडिशन कॅबिन आयला पळय, ड्रायव्हर सुद्दां AC भितर. तशेंच भितर तुका कितें कितें आसा तांचें ऑटोमॅटीक चलोवपाचें आनी कितें डेटा मेळटा, डिझल कितलें आसा आनी कितें हें सगळें कळटा. किंवा खंय कितले किलोमिटर जाले कितें जालें हें डेटा तांणी सांबाळपा जाय. तो तांणी हांकां हाडून दिवपा जाय म्युन्सिपाल्टी. तें जर कळटलें जाल्यार तुका हें जाय न्ही, तांकां ट्रेनींग जाय. ती ट्रेनींग तांकां कर म्हटल्यार चोगले कंपनीन दिता म्हणून सांगता. कोयराचे साम्राज्य म्हणत मडगावचे नितळसाणे कडेन काल मेरेन विरोधकांनी टिकेचो शिंवर केल्लो. पूण आतां मडगावची नितळसाण सेवा वाडोवपाक मडगांव पालिकेन 4 नवे करकरी ट्रक आनी एक नवी JCB हाडल्या. मंगळारा ह्या वाहनांचें उक्तावण PWD मंत्री दिगंबर कामतीन केलें. आदी JCB भाड्यान हाडची पडटाली, आतां तशें ना. 20 लाख वाले नवे करकरी ट्रक फकत ड्राय वेस्ट उखलपाक हाडल्यात आनी हो वेस्ट भरपाक 40 लाखांचो JCB. आतां मडगांव नितळ जावपाक कोणच आडावपाक शकना अशें म्हणूं येता. म्युन्सिपल कावन्सिलान 4 ट्रक, एका ट्रकाची कॉस्ट अरावंड 18 ते 20 लाख आनी तिनूय वटेन एका वटेन अनलोड जावपाचें, दुसरे वटेनूय तुका पाळके ओपन करून भायर पुश करपा जाता. अशे 4 ट्रक घेतल्या, एक JCB घेतला. जे 5 इक्विपमेंट्स तांणी आज हाडल्या जे म्युन्सिपाल्टीच्या एरियाक एकदम काम करपा खातीर बऱ्या पडटा. JCB तांचे कडेन संसड्या वेलें हाडचें पडटलें भाडांनी जाय जाल्यार इमर्जन्सी. ते आतां हें JCB आशिल्लें कारणान थंयच्यानी JCB हालोवपाचो प्रश्न पडपाचो ना. एक गजाल म्हणजे हातूंतल्यान कलेक्शन हे 4 ट्रक चड करून तांणी म्हणलां की आतां ड्राय वेस्टाक दवरतले. ड्राय वेस्टाक ज्यो गाडयो आशिल्ल्यो त्यो सामक्यो हें जाल्यो तें केलें जाल्यार आनी तातूंतल्यान बरे प्रॉब्लेम जातले की ड्राय वेस्ट म्हणटा तो एक भायले भायर इजी जातलें डिस्पोज ऑफ. तांकां सांजो जायते धाडचें पडटा, ते स्टेरीन घालचें पडटा, तें फास्ट जातलें आनी मातशें काम करपाक बरें पडटा. JCB कितले कॉस्ट आहा सर? JCB तो 40 लाख, JCB अरावंड 40 लाख. फंडेड बाय कोणी केला पाहिजे? म्युन्सिपल फंडांतल्यान घेतला जाय. फंड म्युन्सिपाल्टीच करतले न्ही. फंड कोण करतलो? गव्हर्मेंटा कडल्यान फंडींग. गव्हर्मेंट म्हणजे म्युन्सिपाल्टीच न्ही. गोंयांतल्यो सगळ्यो म्युन्सिपाल्टी ह्यो चडश्यो गव्हर्मेंटाच्या फंडिंगाचेर चलतात. हें तूं सगळ्या रिपोर्टरांनी लक्षांत दवरपा जाय. कारण गव्हर्मेंटान फंडींग जाल्यार ग्रांट्स, डेव्हलपमेंट ग्रांट्स बंद केले जाल्यार म्युन्सिपाल्टी कडेन काम करपाक खंयच पयशे उरपाना. म्हणून आमी तांचे चडशीं कामां हांव थोडी PWDच्या मार्फत बी काडटा. कित्या खातीर? कित्याक PWDचे बजेट व्हडलें आसता, आमकां करपाक व्हडलेशे प्रॉब्लेम ना. खंयचे 15 फायनान्स खंयचे येतले जाल्यार तांणी कितें उरता तांचे 14 काबार जालें तांचे. 14 आनी 15 काबार जालें. तरी पूण कितें सेवींग आशिल्लें तें सगळें हातूंत घाला मरे तुमी. 15चे कितें सेवींग आशिल्लें तें हातूंत घालता न्ही. हातूंत घालून घेतलें ते ऑटोमॅटीक आशिल्ल्यान ताका ड्रायव्हर बीन तांकां ट्रेनींग. तांकां ड्रायव्हराक एक सेशन करा 2 किंवा 3 हांचे बरोबर, चोगले कंपनी बरोबर. तांचे भितर कितें कितें आसा म्हणजे तें सादारण कोणाक कळपाचें ना. इक्विपमेंट आतां सगळें सोफिस्टिकेट आतां एअर कंडिशन कॅबिन आयला पळय, ड्रायव्हर सुद्दां AC भितर. तशेंच भितर तुका कितें कितें आसा तांचें ऑटोमॅटीक चलोवपाचें आनी कितें डेटा मेळटा, डिझल कितलें आसा आनी कितें हें सगळें कळटा. किंवा खंय कितले किलोमिटर जाले कितें जालें हें डेटा तांणी सांबाळपा जाय.
तो तांणी हाका हाडून दिवपा जाय म्युन्सिपालिटी. तें जर कळटलें जाल्यार तुका हें जाय न्ही, तांकां ट्रेनींग जाय. ती ट्रेनींग तांकां कर म्हटल्यार चोगले कंपनीन दिता म्हूण सांगता. तें केलें जाल्यार मातशें बरें पडटा. कॅर घेवपा जाय. बेजीक कशें आसा, बेजीक ड्रायव्हरांनी तो ट्रक आपलो अशें समजून कॅर घेवपा जाय. मोयरा सेंट थॉमस हायर सेकंडरीच्या विद्यार्थ्यां खातीर फायर सेफ्टी टॉक आणि फायर सेफ्टी डील घडोवन हाडले. फायर सर्व्हिसेस डिपार्टमेंट, मोयरा सेंट थॉमस हायर सेकंडरी, पेरेंट्स टीचर्स असोसिएशन आणि स्कूल डिझास्टर मॅनेजमेंट क्लबाचे जोड पालवान हे फायर ड्रिल आणि फायर टॉक घडोवन हाडलो. इमर्जन्सी वेळार कितें करप, फायर सेफ्टी कश्यो वापरप, विविध वस्तूंचो कल्पकतायेन कसो वापर करप अश्यो गजाली विद्यार्थ्यांचे नदरेक हाडून दिल्यो. फायर सेफ्टी ऑफिसर गणेश गोवेकर, विश्वनाथ कोरगांवकार, तेजस बांदेकार, योगेश आमोणकारान विद्यार्थ्यांक प्रात्यक्षिकां करून दाखयली. Today, Moira Free Legal Aid Cell, in collaboration with St. Thomas Higher Secondary, Parents Teachers Association and the School Disaster Management Club, had organized a fire safety talk come fire safety drill to the students of St. Thomas Higher Secondary. The aim of this talk was to conscientize and bring into focus the learning, the preparedness, the emergency and the procedures of safeguarding the institute, students during circumstances and how to evacuate during such procedures and such circumstances or crisis of fire safety connected equipments. The fire safety talk was organized in collaboration with the Fire Services Department of St. Ines, and the officers that were present were the Fire Safety Officer Mr. Ganesh Govekar and his team Vishwanath Korgaonkar, Tejas Bandekar and Yogesh Amonkar. The talk has been very fruitful to all the students and it has been a great success in collaboration with all departments concerned. We wish the very best to the Fire Services Department for sending their personnel and also to the management, the PTA and the Disaster Management Club of the institution. 13 फेब्रुवारीक पर्वरेक कार्निवाल जावपाचें आसा. त्या संबंधात सुकूरचो सरपंच, पेनादी फ्रांसाचो सरपंच आणि उत्सव समिती मिडियाक माहिती दिली. आमी कार्निवाल पर्वरीन घडोवन हाडटा आनी तसोच आज परत एकदा 13 फेब्रुवारीक कार्निवाल हो पर्वरीन आमचो जावपाचो आसा आनी तोय बी आमचे पर्वरचे माननीय आमदार श्री रोहन खंवटे यांच्या लिडरशिपी सकयल आमी हो कार्निवाल जो महोत्सव आसा हो पर्वरीन घडोवन हाडपाचो आसा. आनी ह्या कार्निवालाक हांव सगळ्यांक तुमकांय रिक्वेस्ट करता, तशेंच सबंद पर्वरचे जे नागरीक आसा तांकांय रिक्वेस्ट करता आनी सबंद गोंयकारांक रिक्वेस्ट करता, जो 13 फेब्रुवारीक कार्निवाल महोत्सव हो पर्वरी मतदारसंघात जो जावपाचो आसा तेतून सगळ्यांनी ह्या कार्निवाल महोत्सवाक सहभागी जावन ह्या कार्निवालाचो सगळ्यांनी उपस्थित रावन आस्वाद घेवचो अशें सगळ्यां कडेन एक कळकळीची विनंती करता. पत्रकार परिषदेत आयोजकांनी मीडियाक सविस्तर माहिती दिली. Representing the organizing committee and also I'm the punch member of Salvador do Mundo. Now we are having this carnival and like Rohan sir says that we are terming it as People's Carnival Parade and it will be held on 13 February from 3:30 p.m. onwards at Chhatrapati Shivaji Maharaj Marg, Art Park, Porvore. Now this carnival is built around people and it outlines the vision of our Honorable MLA and Minister for Tourism, IT, Shri Rohan Ashok Khawte. Now according to Rohan sir, carnival has always been a traditional exploration by the people of Goa, exhibiting their culture and showing their cultural fabric and it is deeply rooted in satire, music, humor and collective joy. And this is what exactly we are trying or making an intent to depict today. Over the years, we have seen that motorized floats, generators, excessive amplification has become a part of the carnival parades, and that has altered the carnival idea as in a whole. So this year we are going to have a people's carnival. So it will be an initiative by the people, where people will be coming forward to restore the carnival to its original form. While keeping it inclusive, environmentally conscious and rooted in community participation. The parade is designed as an open platform for citizens, families, institutions and performers
and they will be taking actively part in this. Besides that, early bird incentive, which will be participating, they will be given some early bird prizes, and special prizes will be there for all participating. And we asked the Porvorim people to have their family floats, and the floats will be by way of people walking around with maybe carts and all that. So basically what we are concentrating and thinking, or Rohan sir's idea is to remove engines, excessive noise and these commercial floats and have more of people involvement. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.